Greetings, brethren. It's nice to meet you again for another a song, a quotation, and a prayer day will keep the devil away. And you are still in the channel. God wants you to be blessed. For today, we will sing together if the song that I'm about to share with you, taken from Lagu Sion edisi lengkap, number 206, entitled Marilah Orang Berdosa, and we will listen only to the first stanza. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan sekarang. Amen. What a wonderful song reminding us to come to the Lord as we are and be saved. And this is also in line with the quotation that I'm going to share with you for today. Our quotation today, taken from Great Controversy, page 486, paragraph 2, it says, sins that have not been repented of and forsaken will not be pardoned and blotted out of the books of record, but will stand to witness against the sinner in the day of God. This is also a reminder for us, as no one in this earth were born that is not going to sin. And now I believe, brothers and sisters, we all have sinned and fall apart from the glory of God. So, brothers and sisters, we need to remember there is always solution to sin. And the first things that we need to do is repent from all of our sins through the merit of the blood of Jesus. Will continue to cleanse us if we continue to repent and also confess our sins daily. For in the book of John, chapter 1, verse 9 says, if we confess our sins, God is just and faithful that he will forgive us from all of our sins and sanctify us from all evil. May this will help us, Lord, to be what God wants us to be. So not only repent, brothers and sisters, we need also to forsake all those sins, and by the grace of God that we will forget it. And you need to remember that if we didn't repent, brothers and sisters, according to this quotation, those sins will stand to witness against us, the sinners, in the day of God. The only way that we can be pardoned from our sins is we need to confess it and then forsake all those sins that hinders us to be safe. Today, we still have this opportunity to repent, brothers and sisters. As long as we breathe, we still have this opportunity to repent and forsake all of our sins. So, brothers and sisters, don't be late to repent and forsake all your sins. Saudara-saudariku yang terkasih, dosa-dosa yang belum diakui dan ditinggalkan tidak akan dihapus dari buku catatan, tetapi akan menjadi saksi melawan orang berdosa itu pada hari Tuhan. Saudaraku, kali ini
dari buku Kemenangan Akhir halaman 486 paragraf kedua, kita kembali diingatkan untuk mengakui dosa-dosa kita. Sesuai dengan yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan setia. Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagian kita adalah untuk mengakuinya. Dan setelah kita mengakui dosa-dosa kita, kita juga harus meninggalkan dosa-dosa itu. Dan jangan kiranya kita berulang-ulang kembali melakukan dosa yang sama. Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih bernafas, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, mengakui dosa-dosa kita dan meninggalkan dosa-dosa itu. Agar semua catatan tentang dosa-dosa itu dibersihkan dari buku catatan kehidupan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, dosa-dosa itu tidak lagi berdiri menjadi saksi untuk melawan kita. Saudaraku, ini merupakan suatu kutipan yang sangat indah yang kembali mengingatkan kita. Karena itu, janganlah terlambat untuk datang kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan dan tinggalkanlah dosa yang begitu merintangi kita. Saudara-saudariku, demikianlah tadi sebuah lagu dan juga sebuah kutipan. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mau datang kepadamu sebagaimana adanya kami, orang berdosa. Dan kami mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu secara pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu apa yang sudah kami pikirkan, apa yang sudah kami katakan, bahkan apa yang sudah kami lakukan. Mohon kiranya Tuhan Engkau ampuni dosa-dosa kami. Lewat jasa pengorbanan darah Kristus, kami boleh diampuni dan disucikan dari segala dosa-dosa kami. Inilah seluruh doa permohonan kami. Engkau yang kiranya menyempurnakan ya Bapa. Karena kami telah panjatkan doa permohonan ini hanya dalam putra yang tunggal, Tuhan. Juru selamat, imam besar, raja, hakim, pembela kami. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah tadi saudara-saudariku, sebuah lagu, sebuah kutipan dan sebuah doa untuk hari ini. Kiranya menjauhkan semua kuasa kegelapan dan kita boleh bersiap sedia untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Akhir kata dari saya, stay blessed, stay healthy, and stay faithful. God bless you always.